بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين، أما بعد. كويزي وجماليفو وكمر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sijawanuha masala ikawa huenda wandu waivesheleye nayi wairenge nayi huenda wandu nusu wairengendo famadi kawaida ukana mkomori hazo ya ukana ikamru hakritike au mrajibu masala fulani yamba ni mndu fulani yabehwa harumade tengwe mkomori harengeza ukana vala mndungu yengo, vala mndungu remo, vala mndunge jalu, vala mndunge ndo zinjikao sonsi pia ngasi na urambu shifu waheze khabari. Kwezi wajamalifu ngabo masala muhimu na kena ujua ukadamiziwa yarwarilwa haurahisi wakomori wasijoja warendwa makawakibu mao baishe ngabo wandika ongwa eli wao ukawakibu fanyi wao na banu mimi izo njuja ni kensi banu ntekeleze ngizo na haki ejona ukana zinunrongo na zirongo wanai hau nizendisao na hii hau nazi tekeleza nai mnunge na haki ya kritike ya nrejeze ya miukana ubanu yabo mananyasi musawi hurongo wanai ya ikaubidi ke hurengeza jawe wasulivani. Iyo de hedi ya binadamu mfano ndamine mwana mamu dukarajali ikao waziri wa hango heza bariza wanzi kaonge harima shaisiwa sha ngazija wanuzambao ikao ha ranganyizi wa konti yahe katsina namna ya ushinda ya intervene namna ya heze direct za au jao katsina awaja malifo komori harmwe masala hiyo muduye ujohamba ukana sijao musawi yabo uwewa shabada ngam aminukanja jitosheleza na akli baada ngamjuka mi mwandamu mikarenge mudu kabalani pwaku yawa ndrede na yawa nsisa waniheza mi usoma haubirilia yala marudisho yamba ukana rudi yabo rangu njuzi se amrudi banzabari hauni shie sababu yamba nrudi katsono kange aliqia nao ahlan wa sahlan awe hiyo nde kibinadamu ya wasi jabanu he masala yazu kiwangu manzanu wangu niko homestehi chekemsi na mna ikawa wanadamu nga wajufanya nrongo ikawo hadisi inu yi ibaziwa haukana yende kinyume mbavi hau yende kinyume hau wakomori wa mbiswa nrabo ya wabada zila nrabo huenda zitwaliwa ukana zitwaliwa na ihuenda zike sababu ya problem zo ujo ulejezo haraka zivisiwa zirwarilwa la safara leo tsidehedi ukwezi zuki wangu wakomori mwono juzi sihimi banu wasoni mwaze wajiza hanyu nyitukufu ranyi mnelewao ranyi mtsonelewa sitekeleza makalima ha ikhtisar au kanensi hatu isairende hansi ya wandutsoni kwa porojo
wandu wabaliele porojo wende nilo mono ze dalili mahamili juu ya polemiki ola juhe hula ya sihe ola ya heye ola ya mbezimu ola ya sihe o yambe inu diktature na balo wandu pia haina mdujoka utuwakali ima uhanyonyi hahe ola ngutso hamba asibabu dize faida nafsi ya zao na radise wanu wajamalifu mwanama chake msi rahane janji ya harmwe maudhuo nsuzambazinu hashiengo nsuzambazinu haubajini nsuzambazinu haupwasheo kamambo zinu haukazinja tengweni ika huzifanya haumavu maarifa shabo ngarjo usomesano marengweni ika zinu huzifanya haujua ukana ngorendo wako mori malaba sonsi pia si wako mori nsina ukubali nrendo daba yabo lazima boza jatengweni kwezizuki wangu niko hustei nisambe vana okanga mwono wangu wamba ukana humarke histoire wandu waona kaufikiri wandu ikaona uwezo shamredwa saha ya juwe ye humarke histoire hindrini tukana ujua ye histoire nda hivi fungurao ketsubili dora macho kwezi wajamalifu juzi tirongo watitekeleza upande wa he hafla ya uhuru. Hafla ya uhuru woi kolonela zali ne sirikali ya hahe. No wakomori jimla. Ika wakomori wao howinji. Ngwadhulumi hao muda wa maha mengo 46. Rangu masala ya maore aliswalihi ya isindishie Mfaransa uja Madabdala uja Johari uja Taki uja Tajidini uja Azali uja Sambi uja Ikililu uja Zali wao pia haina mdu hakosea he masala ya he maore jahili ya kaliswalihi hatrenda zambara haijafu shaizi si waziraru zabaki wakomori ngwa nyanyasi wao awarengo mali ya daula irumishiha hanamna ya voti kampanyu ne maranja wao wanyanyasi wao wajowe ndawere male kotsi wandu walawe hunda wandu werejimu ndani walo Faransa wake Faransa wadofanya zao no hunda shangwa utayari wadeziwa wamanena wandu hasibabu wandu hasibabu du komori ne masulaha ya haina mwananti toka yonsi reulo harmayezi reuto harmayezi kwezi wajamalifu dero hizo zirende hanazoea gojona ngabo seminari mahala ngabo tijindi ni mahala ngabatolwao 10 millions 20 millions 30 millions ya homrengezo hafla fulani na mwanansi ngufwanzaya na raisi na waziri ngebala hasibabu de mwanansi izo kamtsutsa mzele abo mtsaho ni jebanu ni mwelezeni ukana yeunyanyaswe emaranyando oiraya wa faida na muongozi wa faida yisirikali ya kolonela zaliwa toa mali wakati kaonga ukame harmaensi wa sambaza harma ye place de l'indépendance shaka jatsambazi wanamna ikawo haina mwanansi ya hundreda ishirali jana ya utoshinda ya huleirewo ya utowazima tozi la majonzi la wandu ikawo wareme ya wandu mahotsia tangu wa harmwezi rizo shawa tsawa mwanansi yafe hanzaya warenge hafla ya uhuru waifanya hamailandi ya Qur'ani na yabo ketina faida ekawa ndu wajibi wao na hunu ngaho shida ya nzaya abo woti uongozi wema ikawa wandu wakansi pala wambangwa na uongozi ngwa toma milioni wafanye feti bari werejei mohaongo ajohu la hasibabu nda wakansi pala hatabu na balaye miji ya tsongeza wandu waloma dhamana
yatsongeza wandu ambao madhamana wa daula ngwaona nzaya aho hiyo shida. Baada ya wandu wajambe Jibrilu haja na umezi na wandu wao nao yaho wotsi uongozi au ti uongoza namna njema daula ilona wandu ikao wana umaskini shangu ajika zao ho ufahari wa kibinadamu hao. Kwezi wa jamalifu de masala ya chekemsi sizelezandro ukana inu sirikali warenga mali na maraia waona nzaya hama wadiwa za ukabalangwa wala sababu de maraia hama wadiwa za uke maraia ngwa hutajia msaada na rinjia harma zuki wangu manzano wangu chekemsi atekeleza ukaende mnduwa eche urelwa neyezi ajibu. Chekemsi atekeleza ukana haritire haukana ajibu. Hatekeleza ukangurelwa haremewa koti ukana ye watwania ye revolutionnaire. Hatekeleza ukana hatoa hambilwa humarke histoire. Hatoenza akili mrugu waono uejeleza kilaba ajibu. Chekemsi mwanama mwanzani wao engorelwa ne sirikali haungorwe sirikali masuala yayo yo maili lezima hulamba lezima lambwa nwana nyasi Mwenyezi Mungu wajaze kheri wa Bogo City de Moroni fikiri eba chekemsi nguroye sirikali majawabu yao yo maili kajastahiki ya uzisiwa au kana mtu aminuka hujore sirikali wakati weti mruwala wafanye mapinduzi hau weti mwizi hau weti katili lama wajari au kana mruji tuhumu eka mruwajo ukange na kosa shawe mruto na kosa engo jora roho hiti wansi sinonga we na mahaminji mahamitsana armaensi ele swale la vili ngorelwa ne sirikali izona okay kangorelwa kwa jajo subutiwa hambi ukautiheze mfano ekaondo waba utiheze awajo kawahara nawe ngasimuhara ni mtu wola na chisubutira mwambia ndongo dangasi wahara ya hongo wahara ya hunatsofanya izo nzao okay mndu relwa uwo yena lesola ufanye izo nzao wakati yanzao abo kutsurelo abo kutsimhara yaboya ekari parisa uka kutsurelo kutsimhara abo narendera tsaezararu abo madama wandu wanu wafanya ze taratibu hizo hauzia utiheze ewe mndu hindi abo wahudharau ewa dharau mndu hindi ndupara chekemsi chekemsi uo hamarke histoire hindi ni harmaensi kabati ewa mndu wa utamaduni la ui mndu wa rap ikawo uo utamaduni wa wandu wa kimarekani mfano warengwa wanosiziwa wakomori wafanyiliwa wahadalwa ukaunu utamaduni wakati ngabo ndupara Sulaimana Homde na Moroni ngabo Bulu Tonton Buli ngabo Salimu Aliamiri ngabo Malesh ngabo Subi ngabo Wananyasi Nzazaha tu Shamsia Sakaf ngabo Wananyasi wanzuani tena wakuweza majimbo ya kitamaduni sina ushindani wa wazi ngwa wenji no wandu wao komndu waishio no wandu wao Salimu Aliamiri kavati artisti yabo ya tsuheza ya onesa ze Zainaba Amedi amfikiri ya tsuheza ya onesa ye majonziri ya hundra ora nguma 46 ya he daula
raranganyiwa. Madama wandu wenzu utamaduni wa kweli, nu artisti wa kikomori wa kweli, kwa tsuone ha hindu. Shawone ho hindu mfano ndawe, wakati wanzuri rumie, simaraya, eze faida nafsi ya za, yawonda yawona nzonichi. Wandu wa jushanga, faida nafsi ya namnache. Si wakomori pia siti wandu wema. Si ujo utuwa makalima mema. Shaye zitendwa ndrabo. Awa ijo juzu hata nami. Sheka dozingi miu sana. Na bezila. Ikao. Ngizona manufaa hawana faliki fulani. Ili mkomoria elewuka. Valanga bonrongo kadha yende. Chansi na uhima vanu nifanya uvantara. Na mbevanu miwatwania. Na mbevanu yesirika lingendrao. Na mbevanu mimi nde opoza. Na mbevanu mimi mwana wa siasa. La. Miti mwana wa siasa. Mimi karati mrundo. Wala mimi. Karati na mna njohi vanu njibia zize na ndongo. Haukana yihadafu ya hangu. Duhambe kweli. Waili wararua elewe. Ishirinieka kwa jelewa. Wawajita hama problem. Amjua sana nifanya heji. Pasuke hada linga mjuo. Zi athari zaho urongo zinrongo wao. Osoni mamungu. Awamjo sana nikaye. Mru ya nyongoha. Nisani hata nsifanye namna ya utia wandu harma mharubati. Pasuke katita wandu harma mharubati. Yao lazima haina dhambi zinaro galimreje hiyo. Yao hiyo de faida ya mruju ya Qur'an. Mru ya hime hosoni mawandu yambe warongozo. Yao bana chekemsi. Watwania lazime kangu kwa watwania. Yaki watwania ukamili. Chakisi mbidi. Sino uimambe ukazinga zendonai. Wakati waparwa urenge pato. Bama miliari. Wede warengi. Magufulasi so mshahara. Iyo wandu wa sirikali wa Komori. Madhamana wa daraja juu hezo mshahara. Shawewe ukansi harima tartibu ya ukana. Usigiri. Ukede watwania, ukaede artist wa utamaduni wa Komori, ikaonga doka tsindo utamaduni tsindo sisaze siri wa marajaju. Tsindo ufanjao wa tsindo utamaduni wa Komori, tsindio. La, utamaduni garijuao le Gambusi, garijuao Salim Ali Amiri, garijuao Dawala Zefaridi, garijuao. Na artisti kao, wou wamiliao Komori, shawa janamna ya nyumeni ya ukana, Ukomori ula kartu vumwema artisti kao wazalo Ulaya lazima washenkeze mbavi o Ulaya. Sha tsinde mrulo Komori ufanyo tartibu za Ulaya na Marekani yarudia ririhe yambe ukaa unutamaduni. Yabo kujamarka histori Komori, yabo kudabanye histori ya Komori. Monsi yabidi kuna ujua kwamba ukawe watwania na hunu wena izuizi za uhimiliwe mwambwe kweli nga wena penzelea la mruambo kweli za ndrabo na mruambo kweli za kweli kuna ushinda uhimilie mruambo ze kweli za kweli ili atsijokana tartibu za ukana sheo fulani Bangetsa utende urengeshe oshila. Izo ngarizirambu wao. Ngavwandwa juka waraho zamba. Shimcho zamba. Okay, yonde kweli. Ngamu amini. Shaharma izo. Nenguni mwazi ndrabu. Yeyezi. Ngwalawe malia hatu ofisieli. Hauyarenga waya dabanye. Haudiwaza ukawo mavama na wadaula. Shabaho ziliwaze uka azaliera isi wahe Komori deti salama. Shabaho siyabo wamba wende dhamana wahe omkoonti waho mji huviyo no mlo no mdhulumu yele taifa namna ya kipumbavu ya kichizi ya ki ndwadingoni namna je ekazali haono wandu kwaona nzaya ni sirikali ya hahi warenge mali watia bala juu ya utotosiwa na ngwaride ya kijeshi huenda wandu waone ukasha inu hafla shabaho
ujo ukawa komoringwa unanza yabo watwani ya revolutionary ulona utukivu na bizirendi hao harma enti hukubelurenge 10 million na 3 million na 11 million na 20 million na mapesa atolwawo eka 10 million wallahi zijotosha mamaskini mengo minane hau jana komori haina mndu ya shindagu ndaziwi ziraru ya jangalo usikwahe yao shakweli revolutionnaire ya reno waone sirkali wal iyadhu billah ya hondrihe wakomori ngwa tabi hao na hunu ngomboke sirkali ngendo na ingwa afanyo tabdhiri ya mapesa ngwa rumia mapesa namna ya kipumbavu wao hundrihe ngwa tsangiyo omrengo mapesa mwende mwa unjilize dunia hula mrudi mwa bohemba viwakanio mabochoneka waka unjao liga ubure wanruwa liwa watanu warandaro wala zinengo miraro wala zujana wala zinengo mitsanu wala zishirini harma artisti kume hawa randaro hawani shauri nge mapesa wakati wa tabu wa ukame tabwa irewu juste mwende mwahimise wanu mrema hiyo mweze mzine wanru wa hema jifiri bade nsabili bala basi wakomoro wasangwa unansaya aborawe resirkali ni wabadhirifu ni wanadamu mtsoa kweli ekamru giharman rogo in kunta fi shay'in fakun fihi kaga harman rogo karmiso ekango fanyon rogo zifanye heli yastahiki kango ambe kweli au kweli kena ufungisa nikayende hata ufungiswa he kweli abo hiyo dhulma shaleo mwanama niko uhanza chekemsi usubuti mwende harima sakara hamadizo za udhulumu wa komori ma 10 million na ma 15 million we hunda 3 million kuna wendo mdrani hanyu hula wangalema maskini endri nyana msieba yanu nchenda simrenge yani angojoti ya harmwe konti ya haho ikenjema abona mhensi ze revolution za ndrabo le mafiti haukana ya heza jimbo yupara Sulaimana sedi shehi amfikiri nduza hamba zamani wakazi wakaya washashi hedi malika ubariki ledi maliko tosheleza wakazino anapia chega mna mahala unafanya 40 ya artiste boule des îles tonton hambarindri e juzise zozono nziro de sentamana tsangange tsangiwa bondo msomo yao ya artiste Salim Ali Amiri wajawaruma wa Mungu noti mitume siasa komori bojo bora uteka ravati ya artiste Faridi mudu anakafuzi dusha artiste ya artiste Malesh artiste Malesh hapo zamani za kale kulikuwa ndege wawili kibeberoga wamepoteana upepo ukaja wanalia artiste wao ntipia ezi shamsia rangulitwao ngaliheyao artiste shatsindo wandu wajawarenga tamaduni za kimafiti za wandu za mahiyo na makopwana gagaga yaweko wandu wakaanza wafurahile sisi yawakairibo mndu amanda we amboka utsendeba weraki wandu waje ushangaya na balo wandu wasaho waburudihe wamna betizi shanar keradhi
ritidorumie maraya wa Komori wakatize faida za hanyu za kinafsia zikaleha mahala kastukiriza heheli ya lazima. Hauke Komori ketsu hutajia konser hauheha ma konseri uheze yeyonese uke Komori ge joenda usoni haukana zuki wangu mwanzani wangu chekemsia hini banu harama hiyo harama majimbo yake etsinde ndi sawe Komori rikamba baino wandu wajwamba na rizie makopa ya nurangu rifanye mkonti ikaye makopa anunga liyarema oshari yareme hakweli shatindo wakati wewe bochekemsi ulo harma msajaja uranganya we mali ya kila ula yahe Mkomori haubadhirifu hakonseri na wandu wafuanzaya sido wakati kolonela zaline sirikali ya hahe warenge mali wa yaranganya harma sisi no Wakomori wafuanzaya wadiwaza ukabalangu wao madhamana hasiba bude maraya wadiwaza uka ngawi mhezaji wa mahiyo hasiba bude maraya wala na tayari ukure maraya wafuanzaya wakati wajuka ya mna problemu mtiti gamjao mdori tia harima menas ya wafanye publication inu nionese wala wanitinye indini alafunge juu utsongeza wala mafani wa hangu ngwajo shambulia wala ikado ya saya ngwajuka waharanami ze faida za hangu ngazuka njema mjokurando na mzize betezi hizo paswe Komori ketu mutajiani yende usoni sino ijoka yende usoni hali au kama ndisora mahiro rangu hali mandisore na makopa rangu hali Riono imana nyasi ASD go artist ikao nyonti pianga mjwoke mashairi ya ASD yo mashairi kao yu komea le jaufa molamu kamja mkonserve kamja mhimilia kinyume mdore mea na zuma na zonode na mafumu na nyimwe juoke mruoye mkweli na nyimwe juoke mruoye na mashairi ikawo lazima nga yukweli ikanyi wa kweli mjoka mtende mwanza ASD rangu ikawe na ifumbo shiparodia hizi ikaonge Ulaya wanorisambao na kabati mbuchunjua mashairi ya hahi na uwatwani ya wahahi ya tsuparodunga faida nafsia yansi piyanga mjua abo kwezi zuki wangu chekemsi abo tarehi zinji za utende wandu wanzane rangu yewonese picha honze laho kwanza ele toifa kamili wakatema fana nawe ni mabani ha nguwa juono na riono zezi video zafanyiwa zentsiha zafanyiwa shamruge tayari ya jiaparwa watwania ukangwanzizo wa Komori na hunu arma konseri mwandu warenge 10 milioni na 3 milioni na 4 milioni wakati wanzaya eka kweli we watwanyo wa kweli hizi jatengweni ujokamba ukano ntita yari ishida ilone Mkomori ukame ulone Mkomori zenzazi ilone Mkomori ntita yari watolwa 10 milioni harima estadi ya maluzini ila na Mkomori fulani ulo mjini fulani ulo amahame ulo mbajini ulo washili ulo bambawo ulo yedimani ulo tsijinzuwani ulo mwali ngula lwanzaya nsina usubuti mrawe dhima hiyo haukanga aminukana nicheke msia mjoshinda ni 3 milioni yabo eske vraiment ze 3 milioni hizo ngizo halalinzi renge wakato wakati wa wadilifu kauti baada ya kwamba karati wadilifu yaborawe ngawe na fumvu mwangamizo wakati yahe tarehi ko huja wala wana ze tarehi za hao wangamizao wakati ze tarehi za hao ziko huja abo mtsiri wani mtsihime mdwaba nyima watwania wandrabo au kahindi amedalia mirakabana hamba diktature hata na minamba yewe wandu wanungwa mambiaoni moroti yo mwisoni ngenda hu hende yende ukomuniki yenda
Ulaya ya ukansi ena wala wadea weyezi kabati mduko humlisa haukana amedalia miri tusimambia kabati mduko humlisa sedali hiyo tujini yewe ndaiho yeka kansi ena yetsone haroha harima majoina azingarwe karavati haratwangano na bala medalia miri ikao ngesawa sawa na sedali ho presidency ngeyi yekuja iwata kansi harumaze restaurant zanyu ni mrema weyezi abo sarelewa zintabo sena na mtahaba wari wako baicho tsimambiani wanu wanadamu ikawo wo dunga wareme obahanika wo wablokewa zifaida zao duko wona wanjisorongoa ametalia miri hanjia mwishia wanrupia wadasa wala njaswaliti ya deziwa la vona namna ya ujuzi sa masuala pasuker ni kwa niwengwe ezabari ezinuzijaje riono wenji wa bonrabo sho wandu wafanyawo hama kwa tswele wa ukazi landrabo na baala ngwa juwa ukazi landrabo ya kongwa tsingo uchihadaze na fusamosa hao changa mjuka radhi mtirenge ukana inu kalite ya urema mndu sha inu kalite ya hangu ikaonge video na mie kweli iliola ya hima ya renda owa komori malaba ya nzoya dori rumia si maraia ya elewa ukaba ngabo wa elewao ha adabu na mastehi shana zie ya tirifanyile uchofu adabu wa urirenda malaba ya doba abuha bala zefaida za ahe za bloke ha ya dodaza vala zefaida za hezendao ya tidofanyindi ya yezi shantaji na vala baina ya heneyezi ngona zitendwa zizima duka wengu parwa raisi na waziri sha wengu parwa artist wengu nyonyo wakomori haubali ya dzina la huenda arma konseri vahe woihanyonya wakomori haubali ya dzina la ukangarenda o harima kampani ngarenda o harima feti ngarenda o harima safari ngarendao ye farqa ya he konseri yoneze safari za kolonela zalo wandu wajuzi rema e farqa ya jendi na balo komu kolonela zalingu jwamba balangu roho ya hadisi yenansi ha faida ya henti ye wewe faida ya konseri ne mali ya tolwa mali ya hatu si wakomori e faida hayo hindi ya hiri bela hindi nswabili kwezi zuki wangu chekemsi mwanzani wangu ikaw miwanza so nambi ya faida ya hundi nswabili mwamroma hiyo nomremu makopa ya he konseri ya he lesis ushelewa leseti kuna uchinda unambie ya weka kutsushinda wanambia ze 10 milioni za kaurengwa zeneza tuwana boshoni mengoni mwawe hauze 11 milioni hauze 20 milioni hauze 100 milioni ya bora were yezi ni sawa msije mdora bia ukanga wa dictature komori ngabo shida ya maisha na yonti pia ngamtsangao mzorovishe maisha ya mkomori ya mkomorale mewa ikanga wena problem ya konseri ikao ketsi na faida harmensi endo presidansi wakaze mekro warema hiyo yala haukawa onda umwishilia nawo harimweze nali enda harimweze idara za serikali shata fadhali mtije mdoru miema ranya wa komori hasibabu do puzi wakianyo uho simwambia nukana kabati ndogo ya jokanje hamadi sa kolonela zaki ya jorenge mali ya elesis ya ziengwa rideila ya zieze ze mimbari zila ya henti esansi zinjie harmwe maga ye station ya renge malilo vala ya ifanye programu ya urenga majuna chole ya veho mijini ya bekartu fete banga bo problem karna ujo furahi na wasaya hatena wili ya wenda harmwe feti kwa tina kabati furaha hamabu mwana machekemsi desa wajwambio banki ukantuhu janarenga mapesa yayo desa wajwamba ntina ujua haukane 3 milioni hiyo ijuangala mamaskini 20 shangwe nduarenge mapesa mnyanganye ye marahia hasiba bunrongo ikawe ntswabili kejarendeleza
eze 10 milioni hizo zijofanya maendeleo inji harmenti. Ezijotoa wandu wangabi nzaye harmenti. Amtsingo uona Jibril. Ngutsojo kutoa 1000 euro, 2000 euro. Hasaidia. Wandu wala ngwa parisa nao shikali. 10 milioni hizo saidia wandu wanga. Awe fasira yabo. Ochekemsi. Amuhambio biswaraha. Au kanga wandu ika wangwa ele wao. Shakwa tushinda. Wamwelezani. Uka dadinga rambu wao ze makri za hanyo. Sirikali ya remema raya hunu. Vanyu nyinyi mwabaga mremao sirikali. Handrabo. O wakati ze faida za hanyo. Za blokeha. Njamrudi mdotia wandu haruma misukosu. Riono mwena nyasi. Beshonu kwa tuanza rizambi. Hakilake mlangu. Hawaziri wa enzi habari za bonzi. Waziri wa zali. Hendate korewa ni waziri. Ikaonge waziri wa zali tena. Ani wana mafiti ya manda wao. Anziye. Riono SMS koti zamba. Hamba azali adui. Azali wa ikrimineli. Azali wa ijao. Hende hari mwatijibu njilo indrini henda mfanya kala. Na nteona batani. Tendo zamba. Wanu mrende. Wanga msaombe hewa ndundahu. Iwanyi wanada winji. Mchoja mbeba iswa komoriba mfanye wana klana wana grupu. Mchoju haina usiku. Ola ya jima banu ya duamba ze datani na indini neze kudeta neze problemu neze menasi zinji. Harengwati la prison. Kamti na mruwa hele poro jonele polemiki. Mju haba hanga mjita wa rungale polemiki wanyi. Na mzie mafiti. Bawa komoriba lemewa. Na mzie benga joka nina nrabo. Mtijoto ngarende hule. Iliro nesaze sura zanyu za hidi ba ngarjuao. Banu haina mru yabo ya rongwao ngarimjua uri mtuali ya ngarimjua o. Ngarjua ze makriza hanyu. Ngarjua wakati mwambe o kweli. Ngarjua wakati mwambe o ze ntrabo. Ngarizelewa o. Abuna mzie. Bomwana machikemsi. Msoja polemiki. Mkanoa na grupu hanyu iwono wana kla msocha polemiki hata faida nafsia. Mweche mwambe ukava nga mwimilia wakomori. Eka nga mwimilia wakomori mjo kudali mdogena pesa ma 10 miliona ma 3 miliona 7 miliona. Na njini mwende mwado jivuriza. Haina mndu ya kure na nga maskini wenje ya mwemiki. Ngabo problemu ya mali ya mwemiki. Ngabo nzaya ya mwemiki. Lafu mchimdo banyi mawatonia. Wandula mahaka mawatonia kamil. Sijao. Esa joka kweli mwende mrengeza 10 milioni hizo. Maartisi mwamba bon. Ya 10 milioni hinu kabati uliwabana. Na roneso wako morukasima watonia. Mjio mirani. Mhule nsuholi. Mhule mafura. Mhule tomati. Nsinike wanuma pesa. Mwende mwado ya tuma na honi. Mwangalie. Ele da holi nungwa oje wanungwa enshio. Oje wanungwa oje. Shaka mjirendo nga watonia nga msikina wakomori na nyinyi. Wanyi le msingo unyonya wakomori. Sirikali ngwa unalefuvu la haula unyonya ngwa unazeti trizao. Shaba nyunga nyinazeti trizanyu za unyonya. Nga nyinazeti trizanyu za unyanganya. Sirikali ngwa unazeti trizao za unyanganya. Ema artisto wa kweli. Kabati ya josubutia miukangu relwa. Uwo Malesh. Uwo Salim Ali Amir. Uwo Bul. Uwo Sulaiman Mzee Sheikh. Uwo Faridi. Nane mafana nao washamsia na subi na kabati mdu ya josubuti ya himeambe porojo amandilo. Hauka wawo ye ofani ngiyo harimaye ze edamu ya hao. Shakwa na uhima wadofanya wala ukaba no mrelo abati parohiza ukachawarumwa wa mungu no timitume. Wajano tisa zendefu na ayazinji. Harie kiyama kechutosheza. Shampaka yezi wa irume mbari. Salimwa diamiri kajajo paro. Hima wakati wa sambia beukaba daulati season devu. Bala sambingu tuamba. Yako sambingu ndola. Salimwa diamiri ye aringi yondani. Mweda muyahahe. Yako uwoti mdu ya jo subuti ya toe makalima ya kiporojo. Mruhama soprano. Efani ngiyo harumweda muyahahe. Kajajo hima toe makalima kiporojo. Na uo ntipia wahezao ze shida zilo harimaye Afrika ya hatu. Shawarudi tena ngwasifuwa ze njema zilo harimaye Afrika ya hatu. Hama Afrika hama de nature hama jao. Bun. Ngujoheza majimbo. Enda waishie unje ankili. Faridi. Ngujofanya poemu za daraja ya juwe zishango jojoka no. Weimru yani kwa tala fulani.
wimru yanikiwa uwezo fulani wojojua direct. Wende wangalie Petamada Sambeko ngojojua. Furaha inijilia, furaha inijilia. Yabo eba artist ngari wajuao. Shamini ya mtoto ujani kensi wanundre mekopa. Hama zinu namba pia nambao. Zinu nchojojo urema instruma ike hama vama mrape. Azali wende harima si jue alafu ye na mjojua muhimu batwa instrumental vanu nendeleze makalima yanu ngejo henda yotsinde ari yotsinde fani wotsinde utamaduni wa hatu imma ndrungutsaho ya kimdwa utamaduni mndu nende adore madesambe. Zokazi tsingiva shimbe alikelia aurenda njemba dezambakia. Yo, fani chekemsi ritsi hadalani rikubaliana rijibase matso rambe unutamaduni nangarjoka unsinduo sha msengeze degrea zenrabo tafadhali nafule umro ndo ukesi rikaningero male shika jajo subutia himea zape nangarjuao kaola artist wa kweli garjuao bulu kajajo subuti yone dalili ya ukanga bondrabo juu ya ndrabo alafunga bo ndro ambao kao ya marke histoire amarke daboy ya to utamaduni wabulu na salimu na wala yatia wando harmanzia ikao tukachele no narelewa nendo babangabo wandu ikao jirende ukana werongo wako ana ujibulo ntsina ukubali undende daga ntsina ukubali urende wana mama laba yaboka radhi wakati urongo wao tena ufikiri ezenrogo zinu hakika ngamzanzi ho ili rizioni basi bora ziona akuba tungarijibuo au kama loridea sisi karjapa rujwa na suifa ya umercenaire karjapa rujwa na suifa ya kaudwa jiri wa wandu karjapa rujwa na suifa ya mpankode karjapa rujwa na suifa ya kawedo jusa zuma hata we urelwa karjajwa na suifa ya ukana hukajeshi karjajua yawe hizo ndugu ikao kwenda ijo tsongeza urelwa ni mndu shatsi sirikali abo mndu kadoja erenda ndu malada wandu wambaona nkili wekubali ulaba uwe wenda nuo kekiri mhensi bensi yinu ngiona wanadamu wenzankili baishengaro nao wandu wambangwa unankili ngwa kubalio ulaba nele porojo hilo ulanzi hao zuki wangu mwanzani wangu niko wanza uzia bakabati mrutsujua kabati mrutsujua na kabati mrujaudiwasa eshe kutsumbu kabati mrujaudiwasa wala kabati mrutsujua salimali yameki wala kabati mrutsujua maleshi no hata watsovu mbulwa mazerezo no kojwa diwasa mbwaneshe weisho mbwanisho ujulihane hau fanya inrimas utia utamaduni utsondo watu mwezi twazahabu mandera basisi wako mori rifanya jitihadi ridiwazi utamaduni washamsi ya sagafu ikawa kikomori wasalimu wabul wa faridi wa tente tashiki wa hoa sana wasai mimi musawu ngam aminukana ye utamaduni wahe ubanzi Tanzania uheya ne ya uheza yupara Saidi Komori ngo mkomori ye utamaduni huo Saidi Komori ya ubeha hata mahala huparwao Kongo Afrika ya Magharibi kiasi ya ukana etwarabu ya hatuila ridingo ujusemi kwaju ngojo parisa yefani yo Diamond guifanya yefani yo ngefanywa ni Kasimu yefani yo ngefanywa ni Bushoke nema artist wala pia kinali kiba
ila fani ya Kikomori ni mabana eti yabo tijatika uona wabili na tala ya bili tikauona Abdulhamid Jobani. Wallahi alazim Jobani minsu jwaza bari akawenda Faransa olaye Tanzania na ye ubanzi hawa haitankodeni baada waroha Mkomori kwanja Mkomori Jobani mashantori mwaona opea wala armwe Tanzania wakawiro mhono na Jobani. Mimi shahidi na yabo Komori ngujone hamruga na yabo Komori walo Faransa wajumu na bruga na yabo haina fani ujohu mbeha baishenda ula utamaduni wa hibwa Marekani na yibu wavurizwa Komori wa ngujoshinda etorabu ngujoshinda yeze dombolo ngujoshinda ze kupendekale ngujoshinda bimana uo de wambwa artist no akadamiziwa nabo wanu kwa sonzo wanoisha hizo na ngadi juwawe helo wanu wa akadamiziwa hao yapo mwanama zuki wangu mwanzano wangu chekemsi na rizie betizirike na serio banga bonrogo ikao tijibloke banu nswanza nambe zitijojazi renga ukawo umani nsumana nawe hauka ujana ndrongo wa mmono wana ndrongo ikao wavurizwa akatimi ebanu zinuti mfano amado wakati wa jambo ka vale chimeji wangu ikao dem rumsha onge na corona ujirende doktori ikao bili ubewa armwe dunia udobo nese corona karjeisha ndrogote ndrogo amanda zila za polemiki garziona onga rade zao ako mwanzani wangu zuki wangu tafadhali babanga ondrogozi njika onga zionao garzingo uwa na upepo yawesha tuna najibu lanu dabo zendrongo zaja tengweni ndanga mjoka na utabifu neo na mndrika oti karibu maho duyanzo ujibu waka unge ujibu nae kairi mimi ni hujibu nrudini kenezi toza ujibu ukangarijula nao ngarambula nao abo zuki wangu chekemsi karafi langawe naze faida za warmwe sirikali wesa wanao Wakomori ngo wahada yukango wanilio na kutsuanilia ejuka uzirengando na zirengendo shani njaja banuki umani tijaji banu njeni mambieni ndrongoni mbenulieni mbari zilaika ori ni kwa ninyi wengweri fikiri gartiko hambilwa kartuanga leshi lodi ngoni mwe Wakomori ngo afuanzaya hau Wakomori ngo atabi hau hanzaya shahula Wakomori emaisha katimema namna je serikali mjenda marenge mapesa ya vuri za armasisi na yoti farudhi hamade swala ne Qur'ani nyavurize bala nangani bala hasibabu maraia ikaunga mfeteo hasibabu ndao huru hao na ukweli harmazi nafsa moza hao ni maisha hao kwa tihu ndugu joka hufahau wenji wafao watina ukawa uono iraha yahe ardhi ya uhuru ardhi mzazi ya mtu echeke msi ngojoka wambaje wende harima organizasyon ya konseri ikao ketina faida ya utoanzaya icho utoma jifiri na batani na porojo ishidie wa mabi qawli shairin qali wa ma tafakkarun tsenda mwisha na shairi ya ndabo na mafitsi mstajabu yuwandu wa jojo hala meza ika wandu kweli wanuma watwani wambeukaka rituanza mapesa na rituanza hama bafu hula razime hula badainu uhuru hatu wanti pia rjeli kazeba nuheze kweli bure no sha ngione wama mapesa ila dekurwa waniso siyoke kufanya bure shaka mjazifanya au kahindi ngani harimaye sistemu ya unyonya imaraia hadaraja indua jitene inu daraja sirikali inu daraja kiraia ngwao na zeti triza hao za kiwaziri vanyunga nyina zeti triza hao za kiartisti abora nyira hao nisawa ukanyonsi pia gabendao harima zifaida mfano de mapano kwa sababu mapano ngoni kwa 3 milioni ma 2 milioni hakontra mapano yao yoko morika tsunda faida hayo ukaondoka na mapesa ndo angalia publicite na mafiti shanga mkubalio unyonyaji huo wakati ze ndogo hizo raha zitsi za kufanya armaiti au namzie serikali ngenya sao na hotile serikali nubai sharia ikilelu
rea Mwinyi, rea Hassan Hamadi, rea Zambi, rea Abdul Wahabi, rea Elbaki mzee wangu, rea Taki, rea Johari, rea hata hizi unyanyasaji. Alafu nga babu haoma revolutionnaire wa drabu omafisi utsonda porojo la manzishi kao katselewa ade serikali inujao anzie ondu pia ngwa una drabu, ondu pia ngwa una porojo mzoea emna grupu wa hanyu mdota polemiki na msasa mwejuha mwe pibli ya mafitsi wako mwiliwe njahar malepanishi na mzili ngoti ba wandwale mewa wale shatunga wandu hamandasi abahara jivura kiasi harimwe mafitsi nize direct za ntabo ikao alikabati maana ukango tsona mndugo fikiri balangu ambieza kwende balangu tsambia ndrabo sikaba ndamina muntu ilimwambia neza kweli ngartsa hondrabo kababe ngei mimi Musawi ne mrujo amin ena kalima na yambaba ikaonga midhwamana hayo yakana nsuhanza ni hundre problemo ha Mungu haupotosha mndu ani haupoteza mndu itsoka yonsi hahuishile makalima hangu mtsawe makalima nyamba wana undatawa nsuhanza ni jite mroni hamadani aba bengenyi mtsoma dhwamana na nyi wandika umwamba ya marke histoire kabatsi histoire ya chekemsi ya mandani ya mandawe ya mandola juste de makopa no reste yoti umarke histoire o marke histoire komori yora kabatsi mro marke abona mziele porojo la heshi zungu shinji la udoju wenezemo ya marke ujawe watwania we patrioti nkabo sikinie mkomori uje udwanza urirumie wakatayeze faida za ziediko tizamba bana auka riniki wa message ni mndu yambwa ya artist riniki wa message baturishi batusisi ritsokaradhi nele porojo rada ana mwenzo msasa mwenzi leboti bisirikali ketsuhura esirikali kutsuira esirikali wa hudhara zabari daboka kutina histoire c'est la vérité ujura ana lezi mimi ntina histoire mi ujura ngamina lezi na lahamu shakar jamarka histoire ramirawi raola rawala ona rensi hodo baba sana dorumia zemo bazenzi ndu ya marka histoire sinda wala ikawe kwa mwenje ujangwa ni uja yarishaoma hiyo kawe uja ka ulafanya mvio ulafanya moto la kreye jao shatsi ndogo za marka histoire bahari mndungu nyonyo wa Komori na urudi mraja dwambe kai serikali ni na balaye muiba wandugu afikirio kae muide yarenga serikali arisiye mafitsi basonti pia si wanadamu wa betizi au mrati daleze betizi hizo nduna jisitiri wae danga duka banda bukana riziye mafitsi arisiye mafitsi zuki wangu manzano wangu Mwenyezi Mungu na ujaze khair tampakanda yako ngam kazo yako hata usiku wa saya rijowana lebotili tilo aturambe uka ekaka rijagarithi ngasi khiyari rongo ngarjo rongo kaka tsawara zengarjo daza mazinjiri zilonao yasababisha hadaza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyar ghurr al-mayamin wa billahi التوفيق